Sir. Yes, sir. Okay, sir. Tulis ni, tulis. Tulis, tulis. Sir! Kwarta ni mo. Tulis, Sir! tulis. Ayaw, sir! Ay, itulis. Kwarta. Dali ba yun? Nihatag. Pila yung unotan ang bag mo? 50 mil, sir! Di, dali rin. Kwa. Sir, wala ko'y pamasahe, sir! Sos, kwa, plitin mo. Salamat, sir! Sibat na. Hello, kumusta man? Okay na, sir. Ari ng bag, sir. Okay, sir. Ako lang tao, sir. O, sige, sir. Pagkabugduhar ba din? Yes! Paldo, kwarta na. Oh, sa ba ni? Panty bang uno na niya? Sa mga 50 mil ani? Sus, na damage ka akong kinintos. Pasti lang pagkawag ni Klaro Bayana. Hello, sir. Wala may kwarta ni sir. Panty ba niya buslot, sir? Pasti lang.